What is going on? This is Ben. This is episode 21 from Colotolo. And we haven't been doing episodes in a couple of weeks, so I'm a little rusty. But here's my friend, Fideo, Will, Yisha. And he's coming in, so I'm going to let him go in. Let's see what happens. Here's Fideo. Hola, Hola, Fideo. señor Ben, ¿cómo estás? Te ves genial. Te Thank ves genial, mala mía. Más viejo. No, pará, no digas eso. ¿Cómo andas? Bien, todo bien acá. Estoy súper emocionado por hablar con vos de nuevo, hacer una banda. Bueno, hay un montón de temas que tengo en mi lista de dudas, así que sí, necesito tu ayuda como siempre. Bueno, sí, por supuesto, lo que necesites, estoy para... Pero primero, ¿cómo estás vos? No te pregunté eso. Bien, no, bien, todo tranquilo, bien, fui a hacer snowboarding, así que bueno, estoy un poquito, no estoy tan cansado, pero no, las condiciones estaban buenas, no había la nieve estaba bien, no había muchos icy spots, y no, estuvo bien, la verdad que por suerte que fui porque tuvimos algo de nieve este fin de semana y mañana supuestamente va a nevar, perdón, a llover, entonces bueno, quizás termine eso, viste, las lluvias a mediados de marzo a veces termina la temporada porque te derriten la última nieve que queda, así que bueno, no sé, depende de cuánto llueve mañana, tendremos más días o no, ¿no? Así que bueno, fui hoy, mi mujer tiene la semana libre, así que bueno. Sí, te iba a preguntar hasta cuándo solés, no sé, sigando a esquiar o hacer snowboarding. Pero claro, supongo que depende en qué hace el clima cada año, más que nada. Sí, Pero sí, siempre. marzo es bastante, no tarde, pero es una temporada larga, ¿no? Porque empieza en noviembre o Sí, diciembre o algo así, ¿no? claro. Sí, sí, más o menos en esa época. Y no, yo generalmente me saco un Season Pass Claro, y bueno, que sale $429, creo que pagué. Y bueno, si vas 5 veces, ya recuperás el precio, lo que pagaste, vamos a decir, claro, ¿no? claro. Y bueno, la semana pasada fuimos el jueves, fui a otra montaña que yo antes tenía pase, que se llama Sanape Mountain. Perdón, se llama Mount Sanape y yo tenía pase, pero bueno, el pase de ahí es más caro, es casi $1,000, ¿no? Y bueno, mi amigo Tony, que lo conocí hace más un año, más o menos año y medio, que vive acá en New London y él es de Argentina. Y bueno, él tiene pase, así que bueno, fui con él y me dio un buddy pass Ah, ok. y, y bueno, pagué $68, que bueno, todavía es un poquito alto, pero bueno, de todos modos no es... Un día de esquí te sale $110 en esa montaña, una cosa así. Y bueno, no, mi amigo Tony volvió, estuvo casi 3 meses en Buenos Aires, porque él tiene 3 hijos en Buenos Aires Ah, ok. y bueno, volvió, paró ahí en Pilar, tiene una casa ahí en Pilar y bueno, ahí paró en Buenos Aires y bueno, lo vi, ya te digo, volvió para hacer
últimos días de la temporada. Y, y bueno, eso en realidad, y eso es más o menos lo más importante. Bueno, haciendo mucha edición de video y teniendo poco tiempo para editar eso. Y bueno, no, eso en realidad empecé a probar una, una nueva, ah, un nuevo canal que, bueno, voy a ver si cuando edite este video en el futuro, quizás saco esta parte, pero para contarte entre vos y yo, bueno, abrí un nuevo canal de YouTube que se llama All Set. All perdón, se llama All Set. All. All Set, right? All for Albert. Ok. And so All Set. And so anyway, because al final cambié mi auto y lo cambié por un Tesla. Así que bueno, Ah, mira vos. finalmente me lo dieron hace unas 2 semanas. Y bueno, abrí un canal, tengo 4 videos nada más. Y bueno, quiero hacer un poco, es un canal bien niche, ¿viste? Bien niche. Y bueno, empecé a hacer contenido ahí y eso voy a hacer en paralelo, voy a crear contenido para ese canal también. Y, y bueno, ya te digo, entre Colo Todo y All Set, estoy bastante, me queda muy poco tiempo, incluso para mi canal Y 2 principal. hijas. No, no lo Sí, olvidas, eso. sí, Eh, sí, dos hijas, así que no. Estoy muy corto de tiempo tengo un montón de contenido que no tengo el tiempo de editarlo, ¿no? Por ejemplo, el primero de enero me corté el pelo, me pelé y eso lo filmamos con las nenas, todas las nenas me cortaron el pelo, todo eso. Tengo todos esos videos, pero no tengo tiempo ni tampoco la prioridad de editarlo, ¿no? Entonces, le quiero dar más prioridad a Outset y a Colo Tolo porque con Colo Tolo estoy muy atrasado en la edición, ¿no? Por ejemplo, todavía tengo que editar episodio 16, 17, 18, 19, 20 y hoy 21, ¿no? Así que estoy todavía 6 episodes behind y quiero darle prioridad a esos dos canales porque me va comiendo el tiempo, vamos a decir, ¿no? claro, Y, claro, estoy y seguro, el no lo canal dudo. Sí, el canal de Offset, uno de los problemas que tiene Colo Tolo como canal es que el contenido es muy largo, vamos a decir, ¿no? Entonces, es muy poca la gente que realmente se sienta a ver todo el show, vamos a decir, ¿no? Sí, Lo que daría mucha más vistas al canal sería, por ejemplo, de los episodios que hacemos, a veces hablamos de una cierta palabra, cómo se dice, no sé, te digo pues, la primera palabra, pelotudo, qué significa pelotudo, cómo se usa la palabra pelotudo. Entonces hacer un video de eso, vamos a hacer, cortar esa parte y hacer un video de 2 minutos o 3 minutos, y eso va a pegar mucho mejor. Lo que pasa es que para mí poder llegar a cortarlos tengo que editar los episodios primero, vamos a decir, ¿no? Y bueno, y ya tenemos 15 y hay mucho material ahí, pero es el tiempo de realmente poderse sentar y cortar ese pedazo, hacerlo un video, ponerlo, y eso saca tiempo a editar los episodios, los full episodes. Así que bueno, yo te digo, quiero tratar de concentrarme en eso porque también mi idea es antes del verano poder editar mi película, que la empecé filmando hace 3 años y bueno, ahora ya realmente la quiero terminar de editar, pero bueno, para que yo pueda editar eso tengo que dejar todo el all set y el colo todo y mi canal principal tengo que dejarlos en pause, porque si no, no. Lo que pasa es que es un proyecto que tengo que terminar y bueno, y no solo eso, pero pasan cosas en tu vida que pasan, cosas que pasan, vamos a decir, que a veces sí, sí, claro, claro. las nenas, las llevo a una nena a la pileta y bueno, y uno vive su vida también. Entonces,
estoy a muy corto de tiempo y estoy tratando de ver si de alguna manera me puedo organizar con am, mejor con los tiempos para poder realmente dedicar tiempo a la edición, porque el problema es que cuando yo me siento a editar necesito sentarme y estar concentrado y no necesito ninguna distracción. Si yo tengo a mis hijas diciéndome cada 5 minutos, no es un tiempo productivo, vamos a decir, ¿no? Entonces, bueno, eso también es otro problema. Pero bueno, eso es en realidad a grandes rasgos, una expresión, ¿no? A grandes rasgos, eso es lo que pasa, la situación de mi vida en estos momentos. Gracias a Dios está todo bien, pero bueno, es la falta de tiempo. Uf, boy. Cuando tenés una familia, tenés incluso menos tiempo y bueno, ya te digo, no me voy a rendir, pero bueno, cuesta, ¿no? Cuesta más de lo que uno se imagina porque editar un video profesionalmente, un video de entre 7 y 10 minutos tarda entre 15 y 30 horas de edición, ¿no? Eso es más o menos lo que dicen muchos Ay, youtubers. Dios mío. Vos ves. Ahora, si es un video que es un tipo prende la cámara, habla y después corta la cámara, bueno, a eso no tarda, pero eso no es un video editado profesionalmente, es simplemente alguien que prende la cámara y la apaga, vamos a decirlo. Claro, sí. Eso es fácil. Pero incluso los episodios nuestros de Colo Tolo llevan su tiempo porque si bien yo ya tengo un template del intro y del outro, después tengo que, cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, vos me haces una pregunta, yo pongo abajo la palabra o qué significa, entonces tengo que Sí, prestar atención, tengo que mirar la clase nuestra de vuelta y ir agregando ahí porque, bueno, eso me parece que es lo mejor para la audiencia, ¿no? Lo que pasa es que estoy tratando de agregarle un poco menos. Yo a los primeros episodios le agregaba muchas fotos, muchas fotos, muchas fotos, muchas fotos, muchas, y eso hace que la edición tarde mucho más, ¿no? Así que bueno, ahora voy a tratar de editarlo de manera de no poner tantas fotos, vamos a decir, ¿no? Sino poner más palabras y seguir, porque si no se me incrementa mucho el tiempo de edición, ¿no? Y bueno, eso me atrasa con todo lo demás. Así que bueno, eso es más o menos, como te dije recién, a grandes rasgos, ¿cómo se llama? Un resumen de mi vida. Así que bueno, now is your turn. Tell me cómo estás vos, qué estás haciendo, cómo van tus cosas, qué claro, andás. claro. Pero primero, sí, entiendo todo lo que me dijiste porque sí, a veces yo siento que no me queda mucho tiempo libre y eso es sin sin hijas y mi propia familia, así que no puedo imaginar cómo va a ser en el futuro. em, y por eso sí, te mando fuerza. Y otra pregunta que tengo, cuando vos haces snowboarding, después te duelen las rodillas, porque a mí me encanta esquiar, pero no sé, después es como, ay, me duelen las rodillas y no sé si es porque estoy de, no sé, baja forma o mala forma, no sé cuál suena mejor, pero em, y puede ser también que en snowboarding estás en una posición diferente o una forma diferente, pero em, es algo para mí que a mí me encantaría esquiar más, pero no sé, mis rodillas me duelen. Y no es un problema que suelo tener, o sea, puedo correr y montar en bici o andar en bicicleta y hacer un montón de cosas sin dolor, pero esquiar, no sé si es la velocidad o
la cantidad de tiempo, baja presión o algo así, pero es, es algo que me molesta porque, como te dije, es increíble estar en el aire libre con los paisajes en una montaña súper linda, pero sí, es algo, y no sé si debería, ah, no sé, entender el snowboarding o entender cómo hacer snowboarding, aprender, Aprender. mala mía, aprender snowboarding, porque, wow, eso fue horrible, aprender em, el snowboarding, porque quizás eso me ayudaría, pero em, es un Sí. problema que tenés. Mira, yo lo que te, una de lo que primero, lo que te digo es que primero por la edad que vos tenés, ese problema no lo tendrías que tener. Y segundo, que a los 22, 23 años, el cuerpo todavía estás hasta los 27, 28 años vas a estar al tope de, vamos a decir, de tu adultez, ¿no? Después ya de los 29, 30 vas a notar más los dolores te van a durar un poco más. O sea, en realidad el problema mientras te haces más grande es el tiempo de recuperación, ¿no? Por ejemplo, vos te puedes recuperar en 6 horas y yo necesito 18 horas, ponerle, ¿no? Pero los dos podemos, si estamos entrenados, podemos tener la misma, casi la misma performance, pero el tiempo de recuperación es distinto mientras te haces más grande. Para mí, lo más, primero que el primer día de esquiar siempre te va a doler todo porque es normal, los músculos no están adaptados, los músculos que usas para esquiar o para snowboarding no están acostumbrados a hacerlo hace, no sé, un año, ¿no? O cuando fue la última vez. Entonces, el primer día sí, incluso el segundo día ya son los días de adaptación que Sí, esos músculos. sí, Pero ahora lo que para mí puede, ya te digo, eso tiene que ver con muchísimos factores y bueno, obviamente un doctor o un fisioterapeuta te podría dar una mejor. Pero una de las cosas que yo te puedo decir en mi experiencia es que los carbohidratos generan inflación. Perdón, inflamación, ¿no? Entonces, si vos tenés una dieta donde consumís hidratos de carbono, eso, tus músculos tus joints y todo es más propenso a inflamarse más o que las inflamaciones duren más, vamos a decir, ¿no? Ahora, si vos tenés una dieta donde es un low carb diet, por ejemplo, vas a notar, te digo porque yo estaba haciendo un keto diet ok. y bajé de peso y todo, y después dejé la keto diet, subí de peso, pero no solo eso, sino que empecé a notar, apenas empecé a comer carbohidratos de vuelta, empecé a notar inflamaciones en las rodillas, en los codos. Después el cuerpo se va adaptando, vamos a decir, ¿no? A los carbohidratos. Pero puede ser, si vos sentís esas inflamaciones o dolores que no los tendrías que sentir a tu edad, puede estar relacionado con tu dieta, ¿no? Sí, es buena idea, nunca pensé en eso. Y, y bueno, también dijiste em, que puede ser porque es como porque no son músculos que uso frecuentemente, o sea, en esa situación. Y eso, para mí, eso es lo más probable porque em, sí, no, porque vivo en Nueva Jersey, es un estado sin montañas, así que Sí. para mí em, necesito manejar al Sí, norte como Vermont o algo no, tenés, así, y por eso no, no hago un montón de... em, venite cuando quieras venirte para acá, venite y vamos a hacer snowboarding o esquí o todo tipo de actividades. Cuando quieras venite, avísame y te venís un fin de claro, semana. eso sería genial, pero
después me da cielo para mis rodillas, como, ay, me duele Sí, la... No, aparte acá también te podés quedar porque acá tenés 3 habitaciones para elegir donde quedarte extras que con camas. Así que si querés te venís un viernes a la noche y salimos el sábado a la mañana o al mediodía a hacer algo y después si querés te quedas a dormir esa noche y después el domingo te vas de vuelta manejando a New Jersey. O sea, si querés un viernes que salga del trabajo, venite para acá si querés, porque vos estás a 5 o 6 horas de donde estoy yo, me parece, más o menos. sí, sí, entre 5 o 6, no estoy completamente seguro, pero sí, algo así. Así que no es, no sería un problema y gracias por invitarme. Eso sería genial en el futuro. Em, y bueno, Contame, vos alguna vez, no me acuerdo si te pregunté esto, pero te pregunto ahora, si me acuerdo, si te pregunté me olvidé, pero ¿vos jugaste alguna vez al fútbol? No, al soccer. ¿Jugás soccer? ¿Sabés cómo jugar o no? bueno, cuando era más chico, sí, jugué por como un año en, en una liga para niños. Eh, y bueno, no sabía mucho sobre fútbol, solo lo hice porque a mis amigos les gus- gustó el fútbol. Así que no lo hice por mucho tiempo, no lo jugué por mucho tiempo. Em, pero cuando estuve en Mendoza, jugué unas veces con amigos argentinos. Y eso hay una razón por la cual los Estados Unidos no suele tener éxito en la Copa Mundial, porque, no sé, había niños de, no sé, unos 11 12 años jugando en el mismo partido con yo eh, bueno, me sentí como no sé cuál es la palabra, pero mi nivel Pelele, de pelele. conocimiento del juego, del deporte, digo, era muy poco, muy bajo y eh, no gané mucho. Así que a mí me encanta jugar, pero no soy Messi ni, ni nada así, nadie así. Em, Pero pero podés correr, ¿no? Correr sí, podés. sí, a mí me encanta correr, pero em, no sé cómo decirlo, mis, em, mis pies no son súper, em, eh, mi vocabulario sobre fútbol no existe. Mis pies son redondos, se dice. Tengo pies. Redondos. Sí, eso es una expresión. Y ese tiene pies redondos, significa que no sabe jugar al fútbol bien, ¿no? Porque como los pies son redondos, no, ni siquiera puede patear la pelota. Ok, eso sí es una expresión para mí. Em, Eso, pero sí, no, es súper divertido, a mí me encanta. Y también a mí me encanta ver em, fútbol, pero no, no juego al fútbol frecuentemente. Claro, claro. Sí, esta semana que pasó hubo un partido importante donde jugó el Paris Saint-Germain contra el Real Claro, Madrid. sí, 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 sí. Y O el Real Madrid. Yo soy hincha del Madrid desde que soy chico. sí, yo recuerdo eso. Y te iba a preguntar por qué em, o qué pasó, porque leí unas noticias sobre los hinchas de PSG, PSG, Ah, em, y que ellos estaban, no sé, gritando
algo a Messi, o no estaban contentos con Messi. Exacto. No sé si es porque em, ellos perdieron el partido lo que Sí, pasó. mira, sí, te cuento cómo es la situación. Esa es la Champions League, ¿ok? La Champions League es Sí, una liga que se llama, que es la Liga de Campeones, es la traducción al español, y es una liga donde juegan los mejores equipos de Europa, generalmente el que sale campeón, el que sale segundo y el que sale tercero y el que sale cuarto de las ligas más importantes de Europa clasifican a jugar la Champions League. En sus propias ligas, ¿no? En sus ligas locales, los primeros sí, cuatro, los primeros cuatro equipos clasifican a la Champions League, ¿no? Y tenés Alemania, Francia, España, Portugal, bueno, Inglaterra, los países más grandes de Europa. Y cuando juegan cuando juegan las fases, los playoffs, vamos a decir, ¿no? sí, Que son los octavos de final, los cuartos de final, la semifinal y la final. Todos esos partidos, los octavos de final, los cuartos de final y la semifinal, excepto por la final, esos tres partidos se juegan ida y vuelta, ¿no? O sea, se juegan dos partidos, uno de local en Francia y otro de local en Madrid, ¿no? Uno para cada equipo. sí, Excepto la final siempre es un solo partido y generalmente la final es en un lugar neutral o, por ejemplo, si la Copa se desarrolla en Inglaterra, se juega en un estadio de Inglaterra, ¿no? Ahora, si el equipo es un equipo inglés, bueno, eso les va a jugar a favor, pero eso no se sabe al comienzo de la Champions League. No se sabe quién llega a la final. Entonces, bueno, por eso se hacen un año en España, otro año en Alemania, otro año en Portugal, otro año en Inglaterra. Entonces, el Paris Saint-Germain y el Real Madrid jugaron su partido de cuartos de final, vamos a decir, ¿no? Y el primer partido se jugó en París y ganó el Paris Saint-Germain 1-0 con un gol de Mbappé, ¿no? Que Mbappé ah, es mi jugador favorito en estos momentos, ¿no? de los que juegan hoy, vamos a decir, ¿no? Messi también, obviamente, pero Mbappé en estos momentos para mí es el mejor jugador del mundo, ¿no? En estos es momentos. increíble, sí, entiendo. Sí. Y después el segundo partido se jugó en Madrid. Ahora, lo que tiene a favor de Madrid, que Madrid es el mejor equipo de fútbol de la historia por FIFA, eso la FIFA la declaró el mejor equipo de la historia, y ahora están estrenando la remodelación de su estadio. Es un estadio imponente, y cuando vos jugás no como local, sino como away, ¿no? Y vas a jugar a un estadio que no es el tuyo, y es un estadio tan majestuoso como el estadio del Real Madrid, que se llama Santiago Bernabéu, ese es el nombre del estadio. Ok, A muchos jugadores eso les intimida, ¿no? Te intimida porque vos ves toda esa gente, ese estadio enorme, y bueno, le juega a favor al equipo, al Real Madrid en este caso, ¿no? Y bueno, el partido yo lo vi en directo y los primeros 70 minutos el Paris Saint-Germain dominó el partido. Pero después el arquero cometió un error y Benzema, que es el jugador francés, el número 9 del Real Madrid, le roba la pelota al arquero, se la pasa a un compañero recibe y se la pasa de vuelta a él y él hace un gol. Y eso, 1-1 el partido te desmoraliza al equipo, ¿no? Y después a partir de ese gol, las próximas media hora, Benzema hizo dos goles más, ¿no? Y el tercer gol es un error que del defensor que se llama Marquinhos, que es el capitán del equipo, que le hace el pase a Benzema, se equivoca y le da el pase a Benzema, y Benzema estaba solo y, como se dice en Argentina, se la mandó a guardar se al lo fondo, mando a guardar. se la mandó a guardar al fondo de la red, se dice, ¿no? Le mandó a guardar la pelota al fondo de la red, es la expresión. Pero yo te digo que, mira, con todo lo que yo lo quiero a Messi, yo te digo que Messi está terminado. Messi está, no.
está terminado en cuanto a ser un jugador top, top. Ya Messi ya está, ya no pasa a ser un jugador más y no va a llegar, en mi opinión, no va a volver a llegar al nivel que tenía antes. Ya está, Messi ya cumplió. Los mejores años de Messi ya terminaron, vamos a decir, ¿no? Porque Claro, Messi no hizo nada. En ese partido Messi no hizo nada, nada. Y ese es el partido, la Champions League es la competición por la cual el Paris Saint-Germain lo compra a Messi para ganar la Champions League. Y Messi desapareció y me duele decirlo porque yo a Messi lo admiro, pero Messi ya, te digo que ya fue. Ahora, eso no significa que Argentina no tenga chances en el Mundial. Argentina tiene muy buen equipo, porque el equipo de Argentina no es Messi solo, vamos a decir. Messi es la estrella, la frutilla del postre, vamos a decir, el más la frutilla conocido. del postre. Pero Argentina tiene Dibu Martínez, que es uno de los mejores arqueros del mundo, tenés Sí, sí. Rodrigo de Paul, tenés a Paredes, tenés a Otamendi, tenés al Fideo Di María, tenés al Papu Los Gómez, Celso. a los Celso, tenés a Lautaro Martínez, bueno, Argentina tiene muy buen equipo y es candidato, es uno de los candidatos a ganar el Mundial. Pero para mí, te lo digo hoy, que estamos en 14 de febrero de 2022, te digo, para mí el Mundial lo va a ganar Francia. Otra Francia, vez, sí, 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 sí. No hay otro mejor equipo, no hay otra selección mejor que Francia, que tiene a Benzema en su mejor momento y a Mbappé. Y después, bueno, tiene a Griezmann y tiene a Kanté y bueno, todos los otros, Pogba. Pogba y sí, sigue jugando Loris, el arquero, o sí retiró. La verdad que no sé, no te Okay. sabría decir quién es el arquero, Porque porque me acuerdo en 2018 contra Argentina, Hugo Loris jugó muy bien en el como arquero. Y bueno, no sé si él sigue jugando, pero espero que no, solo porque soy hincha de Argentina, pero y Estados Unidos. sí. Vamos a ver. Así que sí, yo no sé, pero a mí o va a ganar, o para mí mi candidato es Francia, no porque quiero que gane Francia, yo quiero que gane Estados Unidos y en segundo lugar quiero que gane Argentina, eso me gustaría a mí, pero vamos a decir, si lo tengo que evaluar de una manera fría, vamos a decir, without Sí. being biased, para mí es Francia, Alemania, Inglaterra, España, Argentina, Italia y Brasil. Obviamente nunca hay que descartar a Brasil, ¿no? Pero Brasil no me parece que tenga mejor equipo que Francia o que Inglaterra o que Alemania, por ejemplo, ¿no? Eh, pero bueno, va a ser interesante. La Copa del Mundo es al fin de No, año. sí, claro, no, no veo la hora, eso, para mí a, a mí me encanta la Copa Mundial y veo cada partido, porque no hay nada eh, parecido para mí con la energía, la pasión, el, el orgullo de no sé, la patria de cada persona es increíble. Eh, así que, eh, bueno, pero continúa, no sé qué más. No, eso en realidad es el tema del fútbol y bueno, para mí la final de la Champions League la va a ganar, los candidatos son el Real Madrid, el Bayern Múnich o el Manchester City. Manchester City para mí, este año va a ganar el Manchester City, si no la gana el Real Madrid, pero para mí el equipo más sólido en estos momentos es el Manchester City, ¿no? Si yo tengo que elegir, si tengo que apostar, para mí el Manchester City va a ganar la Champions League, ¿no? Pero bueno, el Real Madrid es el Real Madrid
y hay historia y hay intimidación y lo que significa el Real Madrid y tiene muy buen técnico, muy buenos jugadores. Entonces, yo quiero que gane el Real Madrid, pero el Manchester City que lo dirige Guardiola, Pepe Guardiola, que Es Pep Guardiola, sí, 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 sí. Lo conozco. Guardiola va a Barcelona campeón 1000 veces y bueno, para mí uno de esos dos va a ganar, o el Real Madrid o el Manchester United. El Bayern Múnich también es un candidato, ¿no? De esos tres para mí no hay otro. De esos tres no hay otro, ya te digo. Uno de esos tres gana seguro, pero seguro, seguro. ¿Y sabes si em, el arquero de Bayern Múnich todavía es Manuel Neuer? Porque para mí él es otro de mis jugadores favoritos en el mundo. En- lo conozco solo por ver la Copa Mundial y los partidos de Alemania y es un monstruo, digamos, como es sweeper keeper, se dice en inglés, pero eh, su estilo de jugar es muy único y eh, bueno, por eso es uno de mis favoritos, pero creo que tiene 30 y pico años, así que no sé si se retiró, eh, Sí. puedo googlearlo, pero No, no no, no, sé. no. Sí, sí, googlealo, pero sí, no, él es el arquero. Y aparte de 34 años para un arquero es joven. Un arquero con 34 años es joven. Por ejemplo, vos sabés quién es ¿cómo es? Gianluigi Buffon, ¿sabés quién es Buffon? Buffon. El nombre me suena, pero em, no estoy seguro. Buffon. Sí, Buffon fue el arquero muchísimos años de la selección italiana, ¿no? Y Okay. bueno, ahora es Donnarumma, porque es más joven, pero Gianluca Buffon sigue jugando al fútbol y acaba de renovar con el Parma. ¿Y sabes cuántos años tiene Gianluca Buffon? Vos decime, dame un guess. What's your guess? Buffon Sí, tenés. actualmente o Está jugando y recién renovó por 2 años más. ok, ok. Ahora decime que dame un guess. ¿Cuál que es tu guess? ¿Cuántos años tienes? Em, 38. Bueno, Gianluca Buffon tiene 45 años. ¿Ok? Ok. Y acaba de renovar por 2 años más. O sea que va a jugar hasta los 47 años. O sea que es más grande que yo y sigue jugando al más alto nivel, ¿no? Eso es increíble, no lo puedo creer. 45. 45 Em, años. un viejo. No, no. Pero en el fútbol o en Bien. cualquier deporte, sí. Sí, 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 Pero, no. Y pero vos sabés, si él todavía puede jugar a ese nivel, bueno, genial. ahora te voy a decir quién es el jugador más viejo del mundo en actividad. Y no es él, hay otro. En Vos sabés que hay serio. un jugador que no recuerdo el nombre, pero hay unos dibujitos animados que se llaman Campeones. ¿Te acordás Campeones? Con Benji y con el otro, como Oliver Atom, ¿no? Ah, ok. Ah, personaje, o sea, te ubicás esos cartoons, son unos anime japoneses, ¿no? Que en Sí. Argentina se hicieron populares, fueron bastante populares y en España Ah, también. Y es unos anime de fútbol, ¿no? Que son jugadores de fútbol y tienen su equipo y todas las historias van a los partidos y qué sé yo. Bueno, a Oliver Atom, que es el personaje principal, lo basaron en un jugador japonés, ¿no? Eh, está basado, si bien, en ese hombre, es un hombre real, vamos a decir, no un jugador real. Y ese hombre sigue jugando al fútbol en Japón profesionalmente y tiene 53 años.
Bueno, Así que el sueño del pibe es jugar fútbol hasta el día que se muera. Así que, olvídate que tiene 10 años más que yo. Ay, wow, y sigue jugando. Así que bueno. genial. eh, Wow, sí, no sabía eso. Porque por ejemplo, soy hincha de hockey sobre hielo. Y eso, porque, no sé, el daño en su cuerpo es un poco más em, evidente en, en hockey, ¿no? en hockey, porque hay Las como rodillas, ¿no? Se te destrozan. body checks, no sé cómo decir eso, pero uno puede pegar a otro jugador y también hay peleas y todo eso. Así que, no sé, 35 eso es Un como anciano. el final de una carrera en la Liga Nacional en Estados Unidos. No sé sobre otras ligas en Europa o cualquier otro lado, pero em, por eso, si alguien que tiene 40 años, 50 años y sigue jugando, para mí es una locura, porque sí, en hockey eso no pasa, A no. ver si posible. Sí, sobre todo jugando a ese nivel, porque uno puede jugar al fútbol hasta los 90 años, pero ahí con los amigos en la plaza, vamos a decir, ¿no? Sí. Pero Los jugar a nivel, videojuegos de FIFA. pero jugar a esa edad jugar a esa edad a nivel profesional realmente es increíble. Y bueno, ahora vos viste que vuelve Tom Brady, Sí, vuelve sí, escuché 44, 45 tiene, ¿no? 44, 45, una cosa así. sí, 45 si no me equivoco. Así que es- es un viejo también en la cancha. Em, pero, wow, increíble. Em, bueno, Pregúnteme, doctor. no, está bien. Tengo preguntas, pero todavía tenemos que practicar inglés y dijiste que, no sé, tarda mucho tiempo para editar estas conversaciones, así que no quiero que este video sea súper largo, así que podemos cambiar a inglés y dejo las preguntas hasta la próxima vez. Si querés, como vos quieras, si querés hacerme alguna pregunta, Ok, dale. ok, bueno, una pregunta. Y no sé si ya te pregunté, te, te lo pregunté, pero bueno, te pregunto de nuevo. Em, a veces todavía estoy confundido con mandatos en español y específicamente estaba mirando un video sobre expresiones en Argentina y una fue tomar un colectivo y bueno, para alguien de España, o sea, ¿cómo que vas a tomar un colectivo? Y una persona dijo como, tomátelo. Y como, ok, tomátelo. Y todavía no entiendo por qué algunos verbos hace falta incluir T y algunos no, porque en esa situación yo siento que diría tomalo, como vos tomalo, pero eso sería como eh, si, si tendría que adivinar, digamos, em, pero entiendo que tomátelo es mejor porque hay como menos confusión, o sea, es como es más énfasis en que como vos lo haces, pero no sé si tenéis una explicación por qué o si hay otros verbos así, porque me parece que también
Em, hay otros verbos que no necesitan el te o no sé, el artículo, creo que se llama en español. Así que en este caso, tomátelo sería mejor que tomalo. Em, Sí, sí. eh, no sé, es una pregunta No, 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 no. enorme, un poco, Perfecto, pero perfecto, perfecto. Pregunta perfecta. La entiendo y no, y tengo una respuesta. ok, bueno, Am, sí, en realidad el T, vamos a decir, es un énfasis que está, enfatiza que el verbo está destinado a vos. ¿Ok? O sea, tomalo, tomátelo, ¿no? Te enfatiza que es tomátelo, vamos a decir, ¿no? Enfatiza, pero en realidad es una deformación del idioma y es como, me hace acordar a la frase que hablamos hace unas clases atrás, donde hablamos ¿te acordás de whatchamacallit? You know, no, whatchamacallit. whatchamacallit. En realidad es una deformación, porque en realidad es algo que se dice, que la gente dice, pero whatchamacallit no es correcto gramáticamente, vamos a decir, ¿no? Ok. Em, porque, por ejemplo, el verbo ducharse, entiendo que el mandato sería como duchate o algo así, porque es reflexivo y hay como ducharse, pero tomar no es tomarse, así que porque en ese caso es como tomártelo, en vez de como Claro, tomarlo, claro. si es tomar solo. Em, eso, eso más, entiendo que sí existe como es lo que dice la gente, pero no sabía si yo diría tomalo, se nota como eso no es lo que decimos. Sí, en realidad es una deformación que se puede agregar, se puede usar en muchos verbos, ¿no? Por ejemplo, usando la palabra ducharse, ¿no? El verbo ducharse, te puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, si nos referimos a una parte de tu cuerpo, no hace falta decir qué parte del cuerpo, vamos a decir, no sé, el ombligo, vamos a decir. Una persona, si vos estás hablando de tu ombligo con un amigo, tu amigo te puede decir, duchátelo. Sí, andá y duchátelo a tu ombligo andá y duchátelo. Duchátelo. Vamos a decir, que te lo duches, vamos a decir. Quiere decir, duchátelo se refiere se está refiriendo a esa parte de tu cuerpo. Vamos a decir el ombligo, pero puede ser la oreja, puede ser la nariz. Sí, O en la nariz, como es una palabra femenina, duchártela. duchátela, duchátela. Eso entiendo Lavátela, el uso de lavátela. lo y la. Y por ejemplo, tomátelo, lo es el colectivo o el bondi. Pero em, sí, como o a veces como también creo que, si no me equivoco, se dice comételo o es algo con comer o no sé, quizás. Em, pero ¿alguna vez escuchaste comételo? Sí, sí, comételo. Si tenés un sándwich, comételo, se está refiriendo específicamente a eso. Está, no solo, no solo está ¿cómo se dice? La, ah, la obviedad de que se está refiriendo a un sándwich, sino que agregando el té está particularmente hablando de ese objeto que tenés en tu mano, ¿no? Comételo, cométela. Una porción de pizza, cométela, ¿no? Por ejemplo. Lo mismo, por ejemplo, si hablamos de una parte femenina de tu cuerpo, vamos a decir la nariz, ¿no? Vos podés decir, lávátela, andá, lávátela.
Sí, Lavatela. em, En vez de decir la bala, que está bien, la bala está bien, andá y la bala, lava tu nariz, se puede decir, lavátela. Lavátela es que está específicamente, eh, es más personal, vamos a decirlo. sí, pero eso es otro ejemplo de, creo que el verbo puede ser lavarse, porque estás haciendo la acción a tú mismo, pero no entiendo cómo tomar o comer, porque no estás comiendo tu propio cuerpo, así que comételo, para mí es como, porque el té en este caso, porque el comer, ese mandato significa que es como, es un mandato a vos, ¿no? Así que Sí, es un poco redundante para un hablante de inglés, es como, y claro. entiendo en, sí, como en lavarse, ducharse, despertarse, lo que sea, algo reflexivo, sí, pero como eh, tomar, comer, esos verbos como, nunca usaría Sí, en sin realidad saber, como, pasa un poco lo que pasa cuando vos en inglés, cuando decís go ahead and drink it. Drink it. En realidad el it al final es redundante, porque ¿de qué estamos hablando? Obviamente si vos decís go ahead and drink, you understand that if you have a beer in your hand, go ahead and drink, right? What do you think I'm talking about? You know, obviously I'm talking about this beer. So go ahead and drink it. The it is really unnecessary. It's redundant. You see what I'm saying? So now, is grammatically correct. I'm not discussing if it's correct or not grammatically. What I'm saying is like the it is redundant. So that is kind of con cometelo, el te es redundante, es innecesario, pero vamos a decir, es un modismo, vamos a decir, ¿no? Es una modalidad de una región. En Buenos ok, Aires, más se usa mucho el che, ¿no? El che y el vos, y el más in, individualismo me sale decir, vamos a decir, ¿no? sí. Sí, es Em, innecesario, pero es regional. ok. Y, Así que más y que nada solo necesito memorizarlo y listo en vez de entender por qué es así la gramática y todo eso. Em, bueno, está bien. Eso para mí es como, pero como comételo. Para mí eso es como comete, es como necesito comer mi, mi cuerpo, porque es, pero eso no es para un hablante de inglés. sí, es Me redundante, pero como imagino te que decía, uno no puede pensar así porque no es literalmente. eh, sí, mira, el mejor ejemplo que te puedo dar que con inglés, como el que te decía, yes, go ahead and drink it. The it is like unnecessary. It's completely pero, unnecessary. pero en este caso, it es como lo y como si podríamos decir comelo o tomarlo, tómalo, em, significa lo que está recibiendo la acción del verbo, ¿no? Es como, porque si digo drink, sí, tiene sentido, pero creo que es más, más claro con lo, y entiendo, eso es lo que me estás diciendo, pero Sí, sí, no sí, sí. sé si, por Ya, ejemplo, en inglés sería como you, you have to drink it, you, o como you yes, dos veces, exactly. como, Right, right. Absolutely. Yes, you're absolutely right. Yes, it's unnecessary. It's just the only thing I would suggest you to use it. ok, Now, if you're writing a formal letter, eh, unnecessary. This is more informal. Y sí, es bien regional en el sentido de que es algo bien de comételo. Es bien regional en el sentido de la español de Argentina, o lo usa todo el tiempo. Y si vos querés sonar más nativo, usalo.
Usarlo todo el tiempo. Comételo. Genial. Así que una cosita más y después, Y, y em, aparte puedes usarlo con casi todos los verbos que, casi todos. Tómatelo, escóndetelo, rajátelo, afanátelo, no sé. ok, eh, eso es es- lo que te iba a en todo, preguntar. casi todos los verbos todos los verbos que se me ocurren ahora se puede usar. Agregar el te, que es innecesario. Y en realidad creo que sin mirar, sin aprender, sin ir a mirar al diccionario de la Academia Real Española, creo que es gramáticamente incorrecto, ¿no? Creo, no sé, seguro, pero sí, no es necesario y es más, como te decía, un modismo bien nativo de Argentina, es decir, cómetelo, escóndetelo, encanutátelo. O sea, Ok, el verbo que le agregues, puedes agregar el te en el medio. ok. Bueno, eso, muy buena respuesta. Gracias. Em, em, sí, ahora lo que quiero hacer es, no sé, hacer una lista de 8 o 10 ejemplos que son lo más comunes, como tomátelo, comételo, y memorizarlos, y tratar de incluirlos paso a paso. Y quizás después yo sería más, em, tendría más confianza para hacerlo con cualquier verbo, sin pensar tanto, pero em, Ahora, hay otra, te enseño otra. ok, Ahora, el comételo, por ejemplo, usando el verbo comer, es una palabra que está relacionada a la tercera persona. Comételo. Vos le estás diciendo a una persona, comételo. Ahora, se puede usar también en primera persona. En primera persona se diría comémelo, ¿no? Si vos tenés no sé, comémelo. comémelo. Por ejemplo, si vos tenés una bola de helado en tu shoulder, tenés una bola de helado acá, alguien te puso una bola de helado, le puedes decir a tu novia, no le vas a decir a un amigo, pero puedes decir, comémelo o comémela. Te uso el ejemplo de una bola de helado para no usarte un ejemplo Ok, que sea apropiado para la, para la audiencia, pero comémelo, comémela, vamos a decir, ¿no? Comémela. Se usa, ahí te está refiriendo a la primera persona, I, right? You're not referring to you, or he, or she. You're talking about me, myself. No sé si se entiende, pero sí, en no, vez entiendo la diferencia. de... Más que nada, estoy pensando en una situación en la cual usaría algo así Sí, como, ya, te es para tercera persona y me es para primera persona. Nada más. Ahí puedes aplicarlo a cualquier verbo. Por sí, ejemplo, sí, sí, claro. por ejemplo, comételo, comémelo, ¿no? Tercera persona, primera persona, ¿no? Sí, pero eso Afanátelo, sería como dámelo, ¿no? Es como, exactamente. Sí, 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 sí. ok. Afanáselo, afanátelo, afanámelo. Vamos a decir, si vos decís afanátelo, le estás diciendo que se afane, que se robe algo. Pero si vos decís afanámelo, me estás diciendo que me lo robes a mí. Vamos a decirlo. Ok. Así que Sí, sí. genial. Ok, perfecto. Em, Así que cambiemos a inglés, si estás listo. Dale, dale. Ok. Woo! All right. But just, that is really interesting. Again, I think it's a bad habit I have sometimes of trying to think about Spanish as if it's the same rules as English, and you can't do that sometimes. But it's just hard to switch your brain when
Yeah. You know, English is what I've grown up with, so I'm Right. working on it. Working No, on no, it. I do the same thing, so it makes sense to do that because you're trying to understand. Uh, but yeah, I know. I guess that the best example is like, I felt confused like that when you were explaining me like what you might call it. It's like Yeah, it's like yeah, like yeah, that's a but tough one. it makes sense in English, but to me it was like very confusing. So this is kind of the same thing. Don't worry about being confused. It's just do it because that's what a native will say, So and it's fine, Yeah, yeah, that's like I think like sometimes oh, sorry, I didn't mean to cut you off, but no, uh, go ahead. sometimes I always say I'm a nerd when it comes to learning languages, so I want to understand like why everything is the way it is, and sometimes it's just you don't know why it is. Like I don't know why things aren't English, so sometimes I guess I just need to kind of relax a little and not get so not don't be such a nerd. But No, yeah, that's great. Just just give yourself the permission to say to use it, yeah, because it's yeah, I definitely I I want to include it, but that's the type of thing of like if say for example I was talking with someone and I was talking about taking the bus and I said tomalo, and I'm sure they would understand what I was saying, but like unless it was really someone that like maybe like you where I'm like if I really say something like can you correct me, it's like those little errors that someone's probably not going to be like oh stop you said this way but it doesn't really make sense we say it this way, and those are the ones that I might make 100 mistakes when I talk, but if they're small ones, people might not stop and say, "Oh, by the way, you did this." And so those are the ones that you think about of like, what could I be saying that's not quite right? It's really close, but not fully there. So like yeah. tomatelo instead of tomalo or whatever. So those are the things I really try to work on because it's obviously it's those little details are the difference between a good speaker, a really good speaker, and a really really good speaker. So Yeah. um, Yeah, so there's an expression that my mom used to use all the time, and it's an expression that means get out of here. Yeah, just get out of here. So there is an expression that is tomatelas, and it makes tomatelas. no sense. Makes no sense, and it's means like tomatelas is like it means like go ahead and drink this, or drink this. It makes no sense. But what that means is like get out of here. That expression means get out of here, tomatelas. Tomatelas. Or you can say that's when you're saying that to somebody else, tomatelas, get out of here. Or there is another expression that is me las tomo, me las tomo. That means I'm out of here. Really? That's Wow, I'm gonna the write same that thing. down. Same thing. Yeah, me las tomo. Me las tomo means literally the translation to American English will be I'm out of here. Me las tomo. Me las tomo. So now the question is like, what the hell are you drinking? Because that's what you're actually saying, And Yeah. so my interpretation that is that I don't know this, but you're talking about because you really need to get out of there really quickly. You're just grabbing your belongings and you're just drinking them so you can draw, like run out of there. You can, it's just like Finish you're your not drink. yeah, Leave. you're not putting your backpack and no, you're just drinking everything you have and you fly away, So that's to me, that's what it means. I could be Interesting. wrong, but and again, literally doesn't make any sense, but that is what it means, Yeah. No, that's a great example. I've never heard that before too, but I wrote that down. So I will me las tomo. Tomatelas. Yeah, I like that a lot. But like I said, I just need to, some of these things I just need to memorize and not overthink. So that's what I'm gonna start So doing. let's say you're what you're with your roommate in school.
you walk in your room that you shared with your roommate, and he's with a girl. The girl's sleeping, right? So you open the door and you look at that, and what would you say? You would say, "I'm out of here," right? So that will be likely. You will say to your buddy, "Oh, I'm out of here." Like Yeah. you just leave him alone, Me right? voy. Right. And that is exactly, you will say in Argentina, say, "Me las tomo." Yeah, I'm out of here. Me las Wow, tomo. Right. that's awesome. Yeah. Yeah, that's really interesting. I've never heard of me las tomo, but I'll definitely use that. But anyway, I came. Well, obviously, I will answer any questions you have, and we can just chat about some general stuff too to work on pronunciation. But I did come across an interesting list, and it's basically words that exist in English that don't really exist in Spanish. And I thought it would be kind of a fun thing to go over and see, in your opinion, like what would be the closest way to say something in Spanish, or um, just kind of talk about how it's interesting that these ideas or these words don't exist in one language and don't exist in another one. So um, that's on the to-do list. But if you want to ask any questions, or if you have any doubts, or Yeah, I have a few things I wrote down. One is for you. I wanted to ask you if you know what this word means in Spanish. okay. Have you ever heard the word capicua? Capicúa. No creo. I don't think I have, unless maybe you've brought it up in the past, because it kind of sounds familiar, but I have no idea what it means. Así que me ganaste. Okay, so capicua means a number that you can read it the same way if you flip the numbers. So let's say 10,001. If you actually flip the numbers, Oh, like that. I see. see. Okay, yeah. So that's what capicua means. Capicua. Any number, like 88, let's say, or I don't know, 55055. 11, right? 11 capicua, right? 11 capicua. Or would it technically not be? I guess it depends on how you write it, because if it has like the little lines, like if you flip that, would it be? Well, no. I mean, yeah. I mean, what I mean is like capicua is, you don't switch like like the mirror image of the number, but you just change the Oh, order. just invert the position. Okay. So 11 is capicua, or 22, or 33, or 333. It's always, even if you the 3 from the 300s, if you put it on the if you flip I it. see. Sorry. Yeah. All right. Capicua. Capi. And did you like hear that somewhere, or what? What was the context that made you think of Yeah, that? what happens is like you never did the charlitas, right? I didn't Charlitas. know. Okay. So in the last charlitas, because Ruben was in Israel, Yeah. so Dustin was the one kind of hosting and leading the charlitas. But the problem he had is like he didn't Ruben left him the Zoom password for the account, because they have a professional account where you can do rooms, stuff like that. But when he tried it, because he's in Buenos Aires right now, so then he got a message saying, "Oh, I don't think you are in the US. We need a two-factor authentication." So Yeah. which he couldn't ask Ruben, because he was at the time flying, so he was unreachable. Yeah. So he had to use a free account to host the meeting, and because he couldn't make the rooms, we were all talking to each other for the whole hour. Yeah. Somebody brought up the word capicua. Somebody was teaching somebody else, or somebody mentioned, capicua. That's a capicua. I don't know. I can't remember the context, but somebody
brought that word up, and nobody knew what it meant, Yeah. I that I actually just looked it up in English because I wouldn't know how to what you would call that in English, but I have heard it's called a palindrome. Um, pun. Oh, okay. I'll write that. palindrome, which I have heard of before, but if we always say, if my life were on the line and I had to answer that, I would not have guessed a palindrome. See, Um, so that's the thing. I've never heard that word before. Palindrome. It's like, oh, yeah, it's a new. but I guess again, and that's kind of why I asked you how you heard about it. It's not really something you talk about a lot, right? About like, oh, if you put these numbers, it'd be the same number. Right, Uh, right. so interesting. Capicua palindrome. Muy That's parecido. that's Um, something new. And then I have a few more. I have a few more. So, what's the plural of uh, Starbucks if we are talking about the thing? So, is it Starbucks is, or is it like Starbucks, or how do you, or is it actually Starbucks? So, let's say you and I, let's say what I'm my with my wife and say, hey, can you get me a couple of Starbucks? Is that how you say it? Like plural. I don't want a coffee. I want two coffees. Can you get me two Starbuckses or two? I typically will say, can you get me two Starbucks coffees? But instead, it's a plural. okay, yeah, so that's a good question. So there's a few different things there. So um, I would personally say, like, if I was in that exact situation, I would say, can you get me 2 cups of coffee from Starbucks? So I wouldn't try to do like 2 Starbucks or anything like that. It's just less. I don't think anyone really says it that way. So, but it's a good question. Like if you were saying that there, on one side of the street there's a Starbucks, and on the other side of the street there's another one. You could say there's 2 Starbucks, which again is probably not grammatically correct, but that's how I would say it. There's 2 Starbucks instead of getting into Starbuckses. There's Uh-huh. that. That doesn't sound good to me. But I hope this doesn't confuse you. If you were referring to the coffee and you were like, "Oh, Starbucks's coffee is the best. It's way better than Right, right, McDonald's." That would be Starbucks's. yeah, Um, right. but for plural, I would just say there's 2 Starbucks on the same street. I don't know if it's maybe because it's, and this is again, this is me being a nerd. I don't know if it's because it's a proper noun because it's a name, so like it doesn't have to become plural because they're. But I don't worry about that. That's just me thinking out loud. Um, That's a great question. So yeah, in recap, I think the most common way to say it, if you were asking for 2 cups of coffee from someone, it would just be, "Can you get me 2 cups of Starbucks coffee?" Um, Instead of, "Can you get me 2 Starbucks coffees," or something like that. That doesn't sound great. Um, and then if there's multiple, I would still just keep it Starbucks plural, but not anything different. And then if you're doing like the possessive, where it's Starbucks' coffee. And even if you didn't do that, if you just said Starbucks coffee is the best, like that's fine too. Either way, um, I think So it's. if I'm talking with somebody and say, oh, I just got a couple of Starbuckses, is that is incorrect? I've never heard someone say it like that. So they would absolutely understand what you're saying, but it sounds kind of like odd. So, So Is so it the like same? Is it the same for McDonald's? I get two McDonald's. yeah, I wouldn't do that. I would just say you got two whatever you got from McDonald's, and then just keep McDonald's like the name, Starbucks the name. So I got 2 hamburgers from McDonald's, or you could say 2 McDonald's hamburgers. Um, So but in the case of a name, so let's say you are at school, and yeah, in your class there are another two boys named William. How would you refer to you guys? Williamses or not? um, so there's 3 Williams, and I was saying, oh, we are Yeah. the Williams. Or if Um, somebody's talking with somebody else, says, "Hey, talk to the Williamses." Those three guys right there, they're all named William.
So talk to the Williamses. How do you communicate that it's a plural? Yeah, okay. Wow, good question. I would just say the Williams, um, like William with an S, Williams. Oh, Williams is just um, doesn't sound good. And again, like I guess this is a perfect example of kind of what we were just talking about in Spanish of like don't know why it's probably not grammatically correct, but it's just sort of how people say it. okay. Um, but I guess yeah, for anything like that, I So think when in doubt, just add an S. General rule there. I'm sure there's a lot of exceptions, especially in English. But like, there's three Williams, there's two Starbucks. Don't say like there's three Williamses, there's two Starbuckses. Um, but yeah, so my confusion is because so let's say William ends with yep, an M. So but let's say the name is James, and it's the same situation. There are three James in a classroom, and because it ends like with an S, that's why I was asking about Starbucks is because it ends with an S, and McDonald's they're both end with yeah, an S. it's If you have a name that ends with an S, how can you pluralize it? I don't know if I'm asking the right yeah, question. no, it is a great question because I was actually gonna say that as sort of devil's advocate. But are you familiar with that expression, devil's advocate? These are all sounds okay. Yes, yes. Yeah, like sort of. I just said something. Now I'm gonna kind of say something that is the opposite. Um, yeah. So grammatically speaking, especially if you're writing, if you were to say like, you know, James's coffee, it would be, James and then the apostrophe afterwards, like James's. Yeah, right, Um, right, and right. so when it ends in an S, it does sound different because it's not James. You can't add like an S on just like Williams, like you were saying perfectly. Um, so in that case, there's three Jameses. Um, James's. there's three James. Jameses. There's three James. There's three. Uh, hopefully that never happens. If that ever happens, just tell someone that they're Marty and they're I don't know Ben, and then, there you go. Give them nicknames. I three Jameses. There's three James. James. There's three James in my class. There's three Jameses. In that case, I do kind of want to say Jameses, but again, that is totally just based off of what kind of sounds better. I don't know the why behind it. Okay, But in the case of like McDonald's and Starbucks, there's three McDonald's. I wouldn't say there's three McDonald's. So it's again stupid English, but I think it's there's a lot of irregulars. Like sometimes it sounds better to do it one way, and sometimes it sounds better to do it another way. But that is really complex. Like it's a great question, and the fact that you like noticed that is really impressive because I'd never thought about it. okay. So I have an even more complex question. I Okay, well I'm here for it. love it. I love it because we are language nerds. So Yeah, absolutely. With I love language nerd sticker. it. But what if you those three James, those three guys named Jane, they are in a chemistry class or whatever, Yep. and they're working together on a project, and they build something. They build like something for their project. They're building like a little car or whatever. It doesn't matter. Let's Right. say they're building a car together. One builds the wheels, the other one builds the roof, the other one. So they all work into this is their thing. So how would you say that the car they made is their car? Would you say this is James and this car? How would you say? I don't know how to say that this car belongs to the three James. um, this is the I'm James's sorry. car. No, I mean
it's a valid question. It's just one of those things of I've spoken English, for 20 some odd years, and Oh, fortunately, I've never experienced this situation, so we're figuring it out together here. The James's car. I guess if you were gonna refer to them as the Jameses, um, but you have to, because they end with an S, you need to add the apostrophe, which adds another sound after. So if you're only talking about one James, right? You say James's house, right? James's house. yeah, right, James's Even though you add the apostrophe after the S, right? Because it ends with an S. yeah, So now have a group of James. How do you say James's says house? No. yeah, to be honest, I don't know. I can't say conclusively. So in that case, I think it'd be easier to just reword the sentence. So like, this car was made by the Jameses, or the three Right. Jameses made this car. I really, you got me beat there. If I absolutely had to say it that way, I would say it's the James's car, but that sounds really ugly. Um, Sounds, so if, singular to me. yeah, the James is his car. The James is his car. I have no idea. Now, has it ever happened to you when you say the same word over and over and it starts to sound like it's not real? Or like it just sounds strange to you? That's kind of what's happened to me now with James. Like, it doesn't even sound like a real word anymore. James is James. Yeah. Me mataste. You got me there. I am not sure. So, Isn't um, isn't isn't this the most difficult question I ever asked you? it's definitely, yeah, but it's a great question. I mean, and it's a valid question. But again, I think it would just be easier to rephrase, to say the sentence a different way, and hope it never happens in your life where three people named James make a car and you have to talk about it. Um, that's where you just Maybe say those guys over there, ellos, listo. You don't say the name. no. um, It's a good question for Ruben. yeah, absolutely. Yeah, I'm sure he could give you a much more See what he says. technical. Because he may say, I don't know. Yeah, Yeah. the Well, Jameses, the Jameses. James it says is this. James it says Yeah, is this. It should be, to me, logically will be, is this is James it says is this car. James it says is this. I think you have one too many z in there, like the James is James's, the James's car. James it says is this car. A lot of Jameses. Right. Yeah, so anytime now you meet someone named James, you'll just be like, ah, ah, change your name. Nice. Okay. Okay. Wow. Noted. Noted. Me duele la cabeza. Whew. Okay. So I have the last three. One is an expression I heard the other day, and the question is, how often do you use that expression? Is the expression was, "Oh Father God." Oh Father God. So do you use that expression? Yeah, not really. Oh, Father God. Oh Father God. And it was used like, You know, Ay, Dios I don't mío. remember if it was like a YouTube video or in a movie, but I think it was somebody was using an expression instead of saying oh fuck, they went oh Father God, you know. So Oh, yeah. So, if that's the case, I've never said it, but I have said other things in a similar way of you like take like you're gonna say, um, oh fuck or whatever, and you take that noise and you switch to another word. Um, so like for a good example, I try not to say the F word. So instead I usually say flip. I'll be like, oh flipping, oh flip. no. You know what I mean? Like, all right, like instead of like I have no effing idea,
I'll be like, I have no flipping clue. I have no flipping idea. Like it's just another F sound that kind of fills in, but you could really say anything. So, oh, Father God. Oh, you know, you know, Frederick Douglass. Oh, whatever you wanted. Francis Pope. Oh, Oh, yeah. Francis Pope. Oh, Francis Pope. Yeah, yeah. Whatever you want. It's just sort of the F sound. So, um, I don't specifically say, "Oh, Father God," but I do that idea or that concept of swapping out like a curse word and using something that kind of sounds similar, and I do that a lot. So to answer your question, I don't use that specific expression a lot, but I do that idea a lot, if that makes sense. Right. Right. Okay. So the other So like, one is oh, for flip's sake, or something like that. I use flip, but you can do whatever you want. right. Right. Okay. So the other one I have is like something my daughter said, and I don't remember what it means. I forgot to write what it means, so I'm gonna say it. Maybe if you guess, and I'm saying, oh yeah, that's what you were saying, or you have no idea. I don't remember. So anyway, I wrote it down. So my daughter said, "Mato like that. Mato like that." How does that sound to you? What do you think she's trying to say? Mato like that. Uh, Mom likes that. Or mommy likes that. I don't know. I think she was trying to say, I don't like that. I don't. Okay. I was kind of thinking that, but then I was thinking maybe the "m" sound was like mother, but I guess you can probably say mom pretty well, right? Mom. Yeah, So yeah, yeah. yeah, so maybe that was, I don't like that. I could see it. I was thinking that was one of the things I was going to guess, but or mom doesn't like it. So like mom doesn't like when I don't know, Right. cry, whatever. But yeah, okay, that's interesting. I don't like that. I don't like that. Yeah. And the last one I have is like it's actually a name that I heard the other day. My wife told me this name because I don't remember in what context she told me this name, but I don't know how to pronounce it, and how common this name is. Yep. And the name I'm gonna tell you the spelling because I don't know how to pronounce it, but it's Lochlan. Lachlan. Is that how you say that name? L Lachlan? so Lochlan. Yes. I actually never heard that name before, so And do you know that was his first name? yeah, it was somebody. I think, yeah, it was somebody's baby name. I think it's like I don't remember. I don't remember if it's Elon Musk's latest baby. That's his name. It was somebody's some sort of celebrity son name was that. And I was like, oh, okay. Yeah. So I have never met someone named Lachlan. To me, it sounds like a last name. Like if you were to say, "Oh, my name's Will Lachlan, Ben Lachlan," it sounds normal to me. I just looked it up. It is um, a Scottish name, which it sounds Scottish to me, and the only reason I say that is Loch Loch is a um, sort of like a lake. So like if you ever heard of Loch Ness, like the Loch Ness monster, I don't know if you've ever heard of that before or not, but it's sort of like a theory like Bigfoot as the Loch Ness monster. But Loch is lakes, but in Scotland. So it sounds Scottish to me, Lachlan. Maybe it's more common there. In the United States, I've never met someone named Lachlan, but it could very, very well be common in other countries. But you have heard the name before. I have not personally, no. I just Googled it, and that's where it came up with. It to me, it sounds more like a last name, but I've never actually heard. Um, I've never heard that I can remember anyone named Lachlan, whether it's first or last name. It's like Macaulay, right? Yeah, like Macaulay, exactly. Um,
and I have no idea where Macaulay comes from. I could guess that Lachlan sounds Scottish, but Macaulay, I need a. Have we ever talked about that too? Like in Argentina, that of like I don't know, and in the U.S. that's like it Right. can be a way of anda a cagar. I don't think we ever talked about it in our classes, on our meetings. I just remember the first time I asked something to my host brother in Argentina. He was like, "What did he just do?" Yeah, but like in the U.S., sometimes you'll hear people that are like, "Hey, you know, a la Yeah, mierda." I don't know what they mean. Yeah, so another difference in the US and Argentina is like the way people count to three. In the US is three, and Argentina is three. Yeah, see, that's interesting because I know in Europe it's 1, 2, 3, 4, 5. In the U.S. it's 1, 2, 3, 4, 5. I didn't know in South America that they do the thumb, but makes sense. Um, No. yeah. So I'm all set with all my questions. So if you Oh, do you want to do the list real quick of sure, yeah. so I found this list of 10 words that don't exist in Spanish but exist in English, and they also have one of 15 words in Spanish that don't exist in English. So we can say that for another class. But reading some of these, I knew some of these, and some of these I'd never thought about. But I'm like, I don't know how I would say that if I was trying to say it in Spanish. I would just have to pick a different word, I guess. So the first one is to struggle. Yeah, and that is it's interesting because to me, like in Spanish, the closest thing I can think of is like luchar or something like that. Like you're fighting, but it's not quite the same as if you're struggling with something. Like I'm really struggling right now at work. I just I don't like my boss. Whatever. I'm trying to think. What would be the closest thing you could say in Spanish? If you're really struggling, like it's just you would have to say like. I will say me cuesta. Me cuesta. Okay. Yeah, that's interesting. But again, it's just like a different idea, and I feel like struggling is a pretty common verb in English. Right. Struggle, but me cuesta. Yeah, that's a good one. But yeah, to struggle. Me cuesta o me está costando. You can also use that. Me cuesta, me está costando. Me está costando if you are talking about yourself. Me está costando estudiar. I'm struggling with studying. Yeah, okay. That is a really interesting way of me cuesta, because I used to always just say something was difícil or something like that, and then I kind of learned like, well, me cuesta is a really common way of saying something is hard or not going well or challenging or it makes you struggle. So it's a pretty useful way of saying stuff. But yeah, so that was the first one. The second one, this is one that I was aware of, but I think it's kind of interesting. A toe or your toes are just your, aren't they just dedos de pie, no? Right? Like the fingers of your feet. Yeah, so I just think that's pretty fascinating that in English, you have your fingers and you have your toes, but in Spanish it's your dedos and your dedos de pie. And if you just say dedos, it's just, is it assumed your hand, or are you supposed to say dedos de la mano or something like that? Well, people say in Argentina say that people have 20 fingers. I mean, we have 20 fingers. Yeah, that sounds so weird in English. Wow! Because you have 10 on your hands and 10 on your feet. Yeah. That's 20. Well, and I think the confusion there because comes from, I'm assuming that dedo probably comes from a similar root, like Latin word as digit, because in English you can, like, your fingers and your toes are all digits. Right. So you can say you have 20 digits, but it's just not a common word. You don't really hear people refer to your, unless like in medicine, or like doctors. Toes really. I mean, I think if I try to be
completely biased, but I think that the word toes is completely unnecessary because, like you said, we have 20 digits. And if you look at it, we come from monkeys, and if you look at monkeys' feet, those are fingers. They look more Right. like. Yeah. I guess the only point, and maybe again biased as an English speaker, it's just it clarifies in a shorter way. As if you said something like, if you just banged your toe, you say, "Ow, I hurt my toe," I hurt my dedo de pie. Like it just kind of is a little more Yeah, words, but even true, like your like a true. big toe, we have like your big toe, your little toe, all that, your pinky toe, and I guess that would be what, like your dedo True. gordo, grande de pie. I don't know. It is true. It's very practical because you can specifically, if you're eliminating 10 fingers when you use the word toe, so you specifically know you're not Yeah. talking about I so but on a way it's like naming imagine your left eye was named eye, but your right eye was named toe or whatever. So yeah, if you say eye, okay, yeah, I'm talking about my left eye, but if you say toe, let's say, or whatever, oh, I know. So yeah, it's more yeah specific, yes. And that respect it's more practical, I guess. yeah it is just so funny. Like to me, it's just like they're different though. So why wouldn't they have different names? But I see what you mean, that they're not that different. They're just like Yeah. like Right. so. Yeah. It's just funny, the different languages. Sometimes you Yeah. need a word, sometimes you don't. The So sa- that was a good one. the same thing in English. In English, there are two. In Spanish, you have two different kinds of B's. But in English, there are two different letters. B as in boy, and V as in victory. There are two completely letters, but in Spanish, there are two types of B. Yeah, and it took me a long time to actually realize that. Because Me I was too. like, what do you mean be corta, be larga? Like stuff Right. like but yeah, that is interesting too. And I don't know, I used to always there was certain words that, like, for example, the number veinte, I used to always say veinte, like with a more of a, in English you'd say a B, veinte. But other ones, like other words like vamos, I had more of like a v sound, which I I don't know. Now I kind of feel like I'm vamos. I feel like I've kind of softened the V. It's not quite so like voy a mi casa. It's kind of voy a mi casa. It's sort of like it's less defined, but there's still certain ones that, like, I feel like are stronger than others. So I don't know. To me, it just sort of, in Spanish at least, to just kind of go by what sounds more natural to me. But maybe it is something that people notice is like, too much of a v sound, because maybe you don't do the vibration as much. But qué sé yo. The next word is homesick, or to have homesickness. And I guess again it'd be like extrañar a su casa, a tu casa, a mi casa, extraño a mi casa. But to have one word to express that feeling of like to miss being, with your family at home. I thought that was pretty interesting because, I think it's a common feeling. I think a lot of people can feel homesick at times. So just, again, having a more concise way of saying something, kind of interesting. I don't think, is there any other way you can think of other than extraño mi casa, or no, I don't think that I can't think of any words. I don't think there is a word, but I don't know. But I can't think of any to say homesick. Yeah. No, I don't think that. No. Interesting.
doesn't make absolutely any sense if you translate it, because it will be like estoy casa enfermo. Yeah, I could definitely. That's what happens like for kids in when you're in school as a kid and you're in Spanish class, but like you forget to do the homework, so you use Google and you like type in I'm homesick, and Google would say like casa enferma, and then like the teacher looks at it and it's like, oh, somebody cheated. Like that's really blatantly really just not how someone says it. That cracked me out. Estoy casa enfermo. Like, what did that guy say? Gringo. All right, the next word is to lock. And this is one I was aware of. To like, so if I say lock the door, when you leave, make sure you lock the door, lock your car. I think in Spanish you just say close the door, right? Like cierra la puerta, cierra la ventana. Right. And well, lock it. Well, the thing is, like, lock the door. You're specifically saying that you're actually going to lock it, but you're not saying that. It implies that you're actually also closing the door. Right, but like I can, like when I go to the bathroom, I can just close the door, but you don't always have to lock it. Like if right. like two different actions. Right. Exactly, Which I guess in Spanish, would you say like cerrar con llave? Cerrar con llave. Yeah. Right, like close with key. Ponerle la llave. Cerrar la puerta, pero ponerle la llave. Ponerle llave, Yeah. o poner llave. Poner llave también se dice. Yeah. Poner llave. This is one that I realized when I was in Argentina, because like my host family gave me a key, and and they're like, all right, like if you leave, like, and we're not home, make sure you use the key, which made sense to me. But then even like, I was trying to think of like, if I texted, I'm like, okay, I locked the door, so when you come back, you need to open it. It would be like to lock. Like I locked it. I closed it with key. No cerré con llave or whatever. La cerré. But yeah. Anyway, this is one to me. It's just like, it's just funny. It's like, because it's an action you do a lot. Like lock your car, lock the door, lock your phone. So just, how do you say it with like with your phone? If you said something like, oh, if you tried to use my phone and you're like, oh, it's locked, would you say like está cerrada or bloqueado? El teléfono. Bloqueada. Okay, that makes sense. All right, interesting. Okay, we can do a few more. We don't have to do the whole list. That was just some of these I thought were pretty good. So the next one is a crush. Crush. Crush, like CRUSH. Okay. Yeah. But referring to like a person. So like crush him, right? Crush him. What? I'm gonna crush him. Like, oh well, there's that too. Yeah, so like you can crush something. But in this case it's talking about like like a celebrity or someone that you like. Oh, okay. You're attracted to, like, okay. Anya Taylor-Joy is my crush, or and I guess like it's sort of like, I don't know, que estás enamorado, but it's not like I don't know. It's just sort of that in between of like, you like someone, you're attracted to someone, but it's not like you're actually in love with them, or maybe you are, but like it's just sort of like someone you like. And I don't know how I would say that in Spanish. There's a way to say es la persona que me gusta. No, but there is a way like there is an expression that says let's say, I don't know, say
por ejemplo, Megan Fox es mi amor platónica, vamos a decir, ¿no? Puedes decir, es mi amor platónico o es mi amor platónica, si te referís a una mujer, o una mujer puede decir, if she's a woman, she can say, my platonic love. I don't know if platonic is Yeah, it is. Platonic is a word in English, and it's a good point too, because I feel like there's a lot of examples in Spanish where the way you say something exists in English, but it's like a much more formal way of saying it. So, for example, like respirar, to breathe. You can say in English to respirate, but that is like extremely formal. That's like, you know, what doctors may say, but even then probably they say like, you know, difficulty breathing. So even they use to breathe more than to respirate, but the technical term is to respirate. So I guess it's because it comes from Latin and Spanish is a Romance language, but there are a lot of times where like, you know, estoy contento. Like I can say I'm content, but it's not as common as saying like I'm happy, I'm glad. I'm like there's just other words that are more common. So I always find that interesting. But yeah, platonic or platónico, I guess I forgot about that in Spanish, but yeah, both mean the same thing. All right, I think I will leave it at that because some of the other ones are kind of more like are less common, kind of more obscure. So those are some of the best ones, but I thought it was pretty good, especially the one for me, toes. I just can't like the fact that toes is a unique word in English and not in Spanish is just really funny. And I guess, you know, next time or another time we can do the reverse. So words that exist in Spanish and don't exist in English. Yeah, we can. And you can leave those other words for next time too. Yep, absolutely. Here's a good one for you. The bane of my existence. The bane of my existence. Okay. Yeah. Bane. It's BANE, which I guess I just looked it up is ruina or pesadilla. And sort of like it's sort of just something that's like the biggest like challenge or like yeah, so the bane of my existence, it's like the thing that punishes me the most in my life or something like that, or just like VANE. Yeah, so so vein, if you write it VEIN, that's vein, like a vein, right? Yeah, but the pronunciation is the same, isn't it? Well, this goes to your point about B corta, B larga. So vein is more of a like the vibration of a V, whereas bane is more of, you know, bane de whatever. It's the B. Yeah. So it's two different sounds there, but otherwise, yeah, it sounds very, very similar. Bane and vein. And the definition of the word bane, like VANE. No, B larga, right? Yeah, BENE. BANE. Mala mía. BANE. What's the Spanish translation of that? That's ruina or pesadilla. Huh, okay. And in English, it means, let's say, a cause of great distress or annoyance. So something that, you know, bothers you or just makes you stressed, but like the most. So like the bane. I don't know if you watch superhero movies. Yes, Bane, Batman, from Batman. Bane, yeah, that's what that means. Is basically like. So there is another word that comes from vanity plate, right? So vein, right? Is it? Yeah. A VAIN, right? V like a VAIN, yeah, and that's vano or vanidad, right? Vanidad. Yeah, so it can be. There's two different uses for that word.
So one is like, I guess like inútil or something. So like you might hear, you know, it was in vain. So you might say something like, Vano. you know, I tried to escape, but they were too strong. It was in vain. Yeah, I couldn't do something. It didn't work. But you can also, there's vanidoso, which is presumido, vano, which is like that, it's the way someone acts. If they're like acting in vain, like a vain way, it's sort of like, Right. But you pronounce those three words the same, right? yeah, vain. Well, okay, no. So two of them I pronounce the same. Vain, vain like in your body, vain like inútil, vano, and then bane is like boy or basket or something like that. It's more of a b instead of a the. You know, it's the bay larga. More plosive. More What plosive. was it? More plosive. Yeah. So I don't know if I say all three, I don't know if you can notice a difference, but bane, vain, vain. Right. Yeah. The first one was the one Right. with the Batman. Yeah. So even if you cover my mouth and you can't read my lips, if I say bane, vain, vain, do you hear the difference? Yeah. I mean, Okay. it's more. Yeah. So I can see where like it's tough for in Spanish with the B and the V, but yeah, Ruben calls it like a soft P. You know, interesting. like a soft P, like a soft P is the sound of the letter B as in boy. It's like more like a really soft P. B. Ben. Yeah. I know. Ben. It's like a soft P. That's how I can. Yeah. No, that's a good way of saying it. I didn't even think of Ben as a good example too for the B sound. I was here saying boy, basket, Ben. Yeah. Tu nombre. Yeah. But yeah. I forget how we. Oh yeah, the bane of my existence. That's just a good expression to use. There was one last thing, and then was it me la tomo? I get it out of here. Right. That's good. That's good. It's a perfect time to use it. Really nice. I was just gonna point out you had really good R sounds when you said retention rate. I noticed it, and it was like a really, because I know you've talked about that like R sound, that sort of like that English speakers do. You nailed it when you said retention rate, because you had like enough of a where I heard it, but it wasn't like retention, it wasn't too strong. So I just wanted to compliment you on that. That was very impressive. Retention rate. And the last thing, we could talk about this another time, but I heard Dibu Martinez, like an interview of him in English. I don't know if you've ever heard him speak English. Yes, I have. Yep. Really good. Like he speaks really good. He has a really strong British accent, but it makes sense because he plays for, was it Aston Villa? Yeah. So that makes sense that he has a strong English accent. But I've only ever heard him speak Spanish, and then I watched an interview. I was like, wow, that is awesome. He speaks very well. But like again, it's just interesting that because like you speak really good American English, but I haven't heard many Argentines speak really good British English. So it's just like a different. Yeah, there is a soccer player that plays in the U.S. Soccer national team, and do you know Dest? Do you know who Dest is? He plays in Barcelona. Okay. That's like he wears the number 2 for Barcelona. He's American. He plays for the U.S. national team. He's one of the most noticeable players in the U.S. national team. He's a younger guy. I think he's your age, actually. And Serginho Dest, that's his name. So it's weird because he speaks perfect Dutch because he grew up in the Netherlands
And so when it's interesting to hear him talking in English, and then when he switches to Dutch, it's really, oh, I didn't know this guy spoke Dutch. Wow. Does he speak any Spanish? I don't know. Yeah, I think that now he does. Yeah, he does because he's been playing in Barcelona for a couple of years now. But his native language was Dutch, and then he moved to the U.S. when he was a kid, and so. Wow, very cool. Yeah. Did you know that? All right. Well, I'm so glad we were able to talk again. This weekend I was really trying, but I guess their schedules just didn't line up. But I'm always enjoy it, so I'm glad we were able to do it. And yeah, absolutely. Hopefully we'll talk again soon. We'll do another one soon, and we'll keep it going. We have a new year. We need to keep it up because hey, let's just keep going with it. Why not? Yeah, I got a long way to go with Spanish. I don't think you have too far to go with English, but we're working on it. I still, but no, I enjoy talking with you. You're one of my best friends, and I miss you, and I see you, and we got to be good friends over the years that we known each other, and I hope to keep being your friends for many more years to come. So. Vamos para arriba, as Dustin says. Vamos para arriba. Which to me sounds like Vamos River. Like, Vamos River! Vamos River. Yeah. But anyway, all right. Me las tomo, pero te mando un abrazo. Hasta luego. Un abrazo de gol. Abrazo de gol. Abrazo de gol. Y no, nos vemos pronto. Y bueno, thank you for everything. As always, my friend. I miss you. God bless you. Igualmente. Chao. See ya.